जे नारायण पुमां रुवाजा काउन्सिल खाजाक मानिपुरियो बंगनि जे नायथावथाव सामुंखाय माने बागै बंगनि बागै जों वाइसा फान की आपलो खरब जालायनो पाइपले हामबाय सिनि काबांमा त्रिपुरा हास्टेनि काबांमा जागानि फाइलि सफायनाय रुवाजा पुमां आरो चिनि टिसिबिनि कर्मकर्ता आरो सोलोंनाय चिनि स्टुडेन्ट्सनि जत ताखु बुखुरुनो पाइपले हामबाय आरो हामजाक मुं याफालो अबनि यागुलो फाइदि जों कक थाइसे थाइनै लारनानि बागै कयनाय सिनि त्रिपुरा जुबलाइ बुथुबनि बरंगारां जेनेरेल सेक्रेटारि तरुणीसेन त्रिपुरा सारनो दिनै हास्ते बेरेमनि नारायण पुमां नमिनेशन प्रोग्राम ये प्रोग्राम फाइ सबायजाक जिनि नगराय रक एवं ये प्रोग्राम नि सभाफां टिसिबिनि त्रिपुरा जुबलाइ बुथुनि राज्यनि बा केन्द्रनि जे सभापति जिनि ताकुक सचिन दा त्रिपुरा हिरो मानजा फैजाक जिनि कोन्डानि ताकु फाइ दंखो जारा फाइ सबायजाक डेलिगेट्स जतनानो जों त्रिपुरा जुबलाइ बुथुनि अंगै खुलुमुं एवं हामजामुं याफालो जिनि समय खूब कम मात्र 2-3 घंटा बेसे जिनि पूरा प्रोग्राम मापारनाय जिनि ट्रेनिंग चीफ गेस्ट बबग्रा त्रिपुरा राज्यनि प्रदर किशोर मानिक फाइ दङ एवं अबनि पाये जे 1200 परनो जों माइ जारनि खूब समय सब जों ककमनो सानाय आं ट्रेनिंग प्रोग्राम कयेकटा कमनो सानाय प्रथम गतिनि जे जिनि नारायण चावनी पंदा नक जतन सीओ अनेके सिया नाजारा बिरक्तिराव 2020 दियो जिनि राज आमानो जे नारायण तंगनि त्रिपुरा दफानि जे प्रत्येकटा दफानो एकटा राजानि आमलो राजा सरदार चौइन थाजा ओ कम्युनिटीनि लीडरशिप चौइन थाजा त्रिपुरा दफानि राज प्रतिनिधि रंगा नारायण अरविंद नारायण दुर्लभ नारायण अनेक जन नारायण गंडासरनि ये रसाबारी एरियानि नारायण जाजोब दङ जाय होक भारत स्वाधीन हमानि परे त्रिपुरा राज्यखौ राजानि सासन पाइ थांगा गणतान्त्रिक राष्ट्र एरपरे जों त्रिपुरा राज्योआव जेहेतु एडिसि दङ एडिसि मुताबेक त्रिपुरानि जे शिड्यूल ट्राइब एडिसि एरियाखौ दंनाय र त्रिपुरा राज्योआव जे 19टा शिड्यूल ट्राइब कम्युनिटी दङ जिनि शिड्यूल जे 6 शिड्यूल एक्ट मुले एडिसि एरिया को जे जाति दफा दंनाय जे कम्युनिटी दंनाय बंगनि निजिस्व आइन कानून कास्टम न सुयै जमा रखाय अब एकटा आइननि मर्यादा माननाय कास्टमारी ल हिसाबै जों त्रिपुरा रंनि कास्टमारी ल एडिसि जमा रखाय एडिसि एप्रुव अंजाक अबनि मतेनो जिनि कास्टम अंखा आगोइति जितो चलाय फेमिनि त्रिपुरा दफानि जतन से सामाजिक हेड दंगा जिनि नारायण अबन तलागो चिनि पुमां रुक दङ एवं त्रिपुरा राज्यखौ ताबकपन्थ चिनि 694टा पारा दङ त्रिपुरा पारा जों अलमोस्ट 3 लाख पपुलेशन 694टा पारा 694टा पाराखौनो चिनि प्रत्येकटा पाराखौ रुवाजा दङ शिड्यूल ट्राइब लाइफ दि त्रिपुरा शिड्यूल ट्राइब्स लिस्ट दियो त्रिपुरा रंनि सिरियाल अंका 18 नम्बर जों त्रिपुरा कम्युनिटी एवं त्रिपुरा ट्राइब सुयो जिनि पासापासि त्रिपुरा कम्युनिटी सुनि दङ जारा देरमा ट्राइब सुनि रं त्रिपुरा ट्राइब बिसे जों 25टा सब ट्राइब नाइटं आनो फाटों आसलं केवा ए तुताराम सागारुपनि आंगुता बयनाय सामले जों 25टा सब ट्राइब दङ 25टा सब ट्राइब नालाय जों विभिन्न रकम जेवन सुनामरनि तुताराम गुसरक बाबा जंखाय चौधरी जागो इजों साब्रम दिगे दङ ताबक जों जिनि उनखा एकटाना नारायण दंनो नांगौ कुनु कनफ्यूजन क्रय आं जेता नायनो उनखा त्रिपुरा जुबलाइ बुथुनि सम्पादक हिसाबै ताबक इदानी किसी किसी उनखा विभिन्न एरिया को गोष्ठी भित्तिक पुमां चालायनानै गोष्ठी भित्तिक नारायण जानानै नाय दंलायो अनेक जागो अब तैरक जों कुनु मते अब जुक्ति संगतया गोष्ठी भित्तिक कुनु नारायण अनेक पारा नुका 3-4 जन रुवाजा गोष्ठी रुवाजा गोष्ठी पुमां अब तैरक चिनो काइमुया अब चिनी बाय हामया सर्वसम्मतिक्रमे एकटा एरिया को एकजन पुमां त्रिपुरा राज्य तक 37टा पुमां एरिया दङ सर्वसम्मतिक्रमे फाइनाल नांनायाव एकजन पुमांखि जदि आगे जों
কুড়ি দিও অবনে আগে যদি কোনো কারণে ত্রিপুরা তখন বিভিন্ন যে সাব ট্রাইব রংনি বিষয় কেউ মাতাই মানিও মাতাই রনানি বাগৈ গোষ্ঠী ভিত্তিক প্রমাণ চাজাকে প্রমাণ চাইতেন থং কিন্তু চিনি আইন মোতাবেক কাস্টমারি ল মোতাবেক जों सरकारनाव 36টা প্রমাণের 36 জন বুমনা जों রনাই 36 জননি যে সিগনেচারি অবনত চিনি সরকারও প্রযোজ্য নাই কারণ এবং প্রত্যেক পাড়া একজন রোজা তিনজন রোজা হয়ে তিনজন রোজা বিষয় সরকারি প্রতিনিধি একজন নাই जों একজন নারায়ণ আন্দার কাম মাতাং নাই চিনি নারায়ণ তাবো অলরেডি ডিজল খাইজাকা তাবো কাতাল খাই আর 1-2 ঘন্টা বেশি जों পুমাংরংনি বুম ঘোষণা খাইনাই পুমাংরং ন লাগৈ এবং ত্রিপুরা চংলাই বুথনি যে অফিস বিহারা न लागैनो जों একটা 5 मिनिटनि मिटिं खायै कताल पुमां सवन चंनाय अब जों ठीक खालायनाय आरो 1-2-3 घन्टानि बिसिनो जों एक नारायणनि बासिं मातंनाय एकय जाति जों त्रिपुरा राज्यखौ आगनि राजरामल हइছে जों त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा राजा এবং প্রজাপতি ত্রিপুরা যেরকম দাও রং নাই করে जों 3 লক্ষ বর जों 12 লক্ষ বিছিও তাবো কংখা চিনি রোয়াজা পুমাং নারান বংনি রেসপন্সিবিলিটি ত্রিপুরা जों যে ত্রিপুরা হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্য দङ এত বছর ধরে চিনি আইডেন্টিটি চিনি রীতিনীতি রমলারনে বগৈ সবচেয়ে দায়িত্ব কংখা রোয়াজার তাবো যে 694 জন রোয়াজা যত শিক্ষিত হইয়া যত লেখাপড়া করেনে দङ বেশিরভাগ লেখাপড়া বেশি রংদিয়া মামা তাবো কাতাল কাতাল যেটা जोंनाय जों ম্যাক্সিমাম দাও মোটামুটি পড়াশোনা খালাই যাক বংনে পড়াশোনা করি ফনং থং যিনি মধ্যে একটা নুকজেগো বিশেষ করে যারা जों ইন্টেলেকচুয়াল পারসন যারা লেখাপড়া করুন যারা বিভিন্ন পার্টি সংগঠন নেতৃত্ব খালাইতনাय যারা চাকরি খালাইনাय আগরতলাবাসী শহর দंनाय এই যে রোয়াজা পুমা নি কগ্ন বক দাম রইয়া রোয়াজানি বিচার না মানাইয়া অথচ যিনি কাস্টমারি ল অনুসারে রোয়াজার অঙ্গা পুরা পারানি নিনি রীতি নীতি রমিতনাय পারানি ডিসিপ্লিন हमनानै बुंनो बर दायित्व ini जों मानो नांनाय जों যারা চাকরি খাইनाय যারা লেখাপড়া করুন যারা লেখাপড়া যা বক যদি बुंनो মর্যাদা রাখাय বাকি যিনি সোসাইটি কারক নেবা অন ভাই आं रिक्वेस्ट खायनो नायो রোয়াজারংनि কামঙ্গা পারানি প্রথম রীতিনীতি তামা যিনি কাইলাবারি তামनाय जों बाखि आगे माइक खुलुमानि तयो जों पुजारुमानि जों खेरेबाय मासामानि যিনি পারানি যে রিতাंगुं बुरि रक दङ रना डेलिगेट ত্রিপুরা দফাগো সবচেয়ে বেশি রিনাय बुमुल করুং आं प्राय साइ दङ 25টা সাব দফানি প্রত্যেক দফাগো 20টা 25টা রিনাय बुमुल दङ এই বুরি রক অবযতর যিনি রীতিনীতি যিনি কাস্টম যিনি রিকানানি রিতাকবরক বখর সনলানি তিনি পুমাংরং না রি কফলকা সাং सारा जाकजों नगब राजा फेमनागे जानि बागे जानखे सलेलादि जों पाग्रिता तागला खेलिया इंगाय जों किन्तु रि तागबर रमलिया ताबो मानथुगिया एगे तागबर जेरने क गामसा जरने क এই রুয়াজা রংনি নেতৃত্বে পারানি বিচার ব্যবস্থা গন্ডাসরগো আতাতুক্তা পারা প্রত্যেক দিন একটা না একটা বিচার গো অথচ রুয়াজার লেখাপড়া করি যা বড় পারানি সমস্যার সমাধান খাই মাতঙ্গো जों যারা চাকরি কিনাই অফিসার দंनाय जों রিলাক্টেন্ট जों কোনো দরকার করে আর যেবা চলিথুं अब একটা চিনি মধ্যে নুকজেগো आं अबने माबिना प्रत्येकटा मिटिं सागो जों शिक्षित समाज साकां रुवाजा पुमंग मूल्य बारानाय बं ककबां खानाय साहाय्य सहयोगिता माखानाय एरपर जो चिनि जे नारायण पुमां रुवाजा काउन्सिल आरो शक्तिशाली होनाय এই সামাজিক দিক तब कंका जों अनेक सिया ত্রিপুরা राज्यखौ 33 लाख दङ हिसाबै जों বিভিন্ন দিক দিকে যিনি ইকোনমিক কন্ডিশন যিনি সোশিয়াল কন্ডিশন যিনি লেখাপড়ানি কন্ডিশন তাকবো जों এর অনেক দফানি হেড অফ দা সোসাইটি রক ফাইনাই ফাইবো ফাইজাক এই যে কলয় তুলনামূলকভাবে মাসে মানি ডাল মগ 30,000 35,000 20,000 বকই जों তুলনা খাই মাতঙ্গ অনেক জায়গায় जों বংসাইগো পেছনে অনেক বাগে जों এক অংমান নাংনাই এবং এরা একটা কক্সান কালাইও ত্রিপুরা চৌলাই বুথু দङ তাবো ত্রিপুরা রাজ্যखौ 1989 দে আসাই মানি 37 বছর অংকা সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন दिनै যারা এরম দंनाय রক যারা ডেলিগেটস যারা রুয়াজা রক ইভেন যারা নগরাই অঙ্গই যিনি দাংসা আজক রক প্রায় না ত্রিপুরা চৌলাই বুথুনি মেম্বার অং थांजा काम ताइन थांजा काताल गेसानि ककरै
Tripura Chulai Butu Tongo, Tripura Chulai Butu Andaro, Tripura Burai Butu, Tripura Sringai Butu, Tripura Raja, Testa College, Tripura Sringai Butu Committee Tongo, Tripura Raja, Egorta Subdivision, Jung Pasta, Soita Subdivision, Tripura majority, Gonda Toicha, Korobu, Longtre Village Sabrum, Saita Subdivision of Tripura Joto Sekaban, Bukungparan Visio, even Bilonia, Sunamura, Santir Bazar, Bukungparan Visio Tripura Kaban. এবং 11টা সাব ডিভিশনত ত্রিপুরা চুগলাই বুথনি সাব ডিভিশন কমিটি দङ ছাত্র সংগঠন কমিটি দङ ত্রিপুরা রাইটার ফোরাম দङ ত্রিপুরা বুरै बुथु दङ इंगे ए नारायण पुमां रुवाजा काउंसिल दङ जों इन फ्यूचर जिनि जाति सत्ता बजायलानो मा त्रिपुरा राज्य के 19टा ट्राइब बंनि जे सांग बिधानिक अधिकार माननानै मानथाय दरकार माननानै बागै अन्नान ट्राइब जे भाबे सुजुग मानथाय अमन बागै जों जत एक खायै काम तानानाय तारपर যত সহজে সহজে মাখাইনাই নেতা থেকে আরম্ভ খাই অফিসার থেকে আরম্ভ খাই যারা বেকার যুবক পারন্তাং ইচানাই রুয়াজা পুমাং কাউন্সিল যত মেলে এক খাই তমায়াকে जों সামনেও তাও যে ত্রিপুরার বড় কাবাংমা অনেক জায়গা বিছাই তমানি আরবো जों বিছাইনাই অন বাগে আং আর বেশি ককসাইয়া এই যে চুগলাই বুথং থং নারায়ণ পুমাং থং जों এক লগে তিনই এই যে 5 বছর পর 2020 নি পরে তার 5 বছর পরে চিনি ফেব্রুয়ারি চংনাই অংথাই তংনি বিভিন্ন কারণে जों মার্চ মাখাইকা একটু পরে जों ঘোষণা খাইনাই ঘোষণা মাদে নারা নংনাই নারা নংনি পরে বুবগ্রা ফাইকানকাই বিনি একটু जों ইয় চিরাচরিত ভাবে একটা নমিনেশন খাইনাই অন ভাবে যত ফাইনাই মেম্বার ডেলিগেটস নগরে রক তাসিং আনি কনভেনার ছাই থাকা প্রস্তুত কনভেনার जों 1200 बरनो माइ जारानानै हलंका चिकन सिस्टेमेटिक खाय मा जारानाय सिस्टेमेटिक खाय जागाय जतन माइ जाय थानो नांनाय आं आसिखौ ककसायनो त्रिपुरा चुगलाई बुथुनि सेक्रेटारि हिसाबै এবং এই যে दिनैनि प्रग्रामनि आबाद आं प्रस्तुति कमिटि चेयारमेन आरो एसे जतन खुलुमो हाजमुं याफले आं ककसामनि पारिखा जतन